Yeah. At nagunahuna ako ba kung unsa akong buhaton. Kaya wala kay kwarta, wala kay gastuhan. Kung na kay kwarta, na kay gastuhan. Kung dako kag kwarta, dako sa kagastuhan. Kung gamay kag kwarta, gamay kag gastuhan. Ora na. Nya kung gamay kag sweldo, gamay ra sa kag igasto. Kung dako kag sweldo, dako kag gasto. Nya dako kag sweldo, mangutang kag dako. Pero gamay kag sweldo, mangutang sa kagamay. Kay igo sa sweldo. Mana, kung buhaton, magpagwapa ra jud ko. Pero para tanaw na ko ba na mas dili ko makapoy sa akong kinabuhi nga takan kay ko gastuhan kay sa gamay kong sweldo dako kay ko gastuhan takan kay ko pamilya nya din napakoy baboy nga gibuhi akong lawag sa baboy mas ako pa ang kaon sa akong baboy kaysa sa akong kaugalingon. Kaya kung gastuhan, matag adlaw, matag oras, matag semana, bayad sa kurente, bayad sa tubig, oy. Sana kung daghan na kayo. Nakarelate mo na, no? Na, makinuktok mo ba, nag-inikuan? Nakatawa jud ko. Ano, nakarelate mo, kana bitang daghan kay mo bayranan, nya. Kailangan ka mangutang kung sa'yo pautang. Kung may mga kwarta mga tao. Nya kung wala sa kay, di sa ka mangutang, dahil nag-uutang eh. Kasama na dahil mo utang. Muna, kung nako'y utang, dahil ko utang, no, manguan na jud ko ay kanabang magpagwapa ko maayo kay para mawa akong kakapoy sa akong lawas sa daghang gikugot na kamo nakautang mo pariha ta dagko kita utang sana all mag-utang ta thank you salamat no? Grabe maghinukto ka ba sa imong life kung saan mo ang imong kinabuhi. Nakadaghan na nila nag-chat na ko eh. Sa una lang kanina ko sila. Kailan sila mag-chat na ko. Ibisigi ko sa akong life kay kanabitang Gunaw na ako sa kong mga utang dagko kayo. Ako mga utang dagkan kay kong mga utang as in magunaw na ako sa una ko pagbayad. Manang sweldo wala pa'y hurot na. Wala pa'y 30 nahulot na ang kwarta. Sweldo. Kanindot.